শহীদ চিনি বরং গোলাম दा বিশ্ব थैमानि सालनो लुबै खाखामा पान्दा मियाखैबा मुतु खलायमानि पान्दा मै पान्दावो बरं गोनां ताबुक त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट कचाम एमएलए मानिजानाय बीके रांखर महोदय त्रिपुरा मथानि एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन जालरेन एडीसी हाफांनि एजुकेशन ताई पीडब्ल्यूडी पदमानजात चिनी ईएम बरं गोनां चित्तरंजन देबबर्मा चिनारा बुरैमथानि एडवाइजर कमिटिनि चेयरपार्सन बाचै पवित्र भक्ति जमातिया चिन खरकसा कचाम एडीसीनि आदम बरं गोनां चंद्रदय रुपिनी त्रिपुरा मथानि केंद्र कमिटिनि लीडर ताकुब दिनेश देबबर्मा ता खरकसाचिनि सीनियर लीडर ताकुब आखरा दागुर दा शिवचंद्र चिनी सोशल वर्कर याखाबा वेस्ट जोन चेयरमैन ताकुब कुसु रंजित देबबर्मा बुरैमथानि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट टीएसएफ नि केंद्र कमिटिनि साधारण सम्पादक जन देबबर्मा ताइबिनि लोकेशन वाइस प्रेसिडेंट गांसोआ आचुक तमाय दा बिशनि ताकु कुसु मनोज बननुखाय दा बिशनि मोखां स्राय स्राय फायो ताई दा बिशनि नुखुंनि ताबुक तमाय बिनि बाहाना कुसुसं बिफुरं कुसुसं सामदायरक कुथुमो तमाय तिनि आरो बरं गोनांथिनि दा बिसोनो मथ'खौै कगलाम सालायथिनि फाय मुतांगो फायनाय खाकसं बुखु काहामसं ताखु काहामसं आमसायनि जब्त बरं गोनां ताखुकै बुखुसं कक कलक सालिया चिनरो गोबां बर' दा बिसोनो मथ'खौै कक सालायथा मत ठीक न दा बिश्व 44 बছর बयस मा थैजाखा एमयाखैबा थैमानि आजायमानि केबोल याद करै जों सायमानो बतिनि कथां दंखाय 68 बছর लायै 69 बছर फिल्मखौ चीन प्रेसिडेंट ताबो आरो दङ 76 चीन दा कतर दानरेन दङ बबे 80 काछाकाछि ताई गोबां मानसि आरो कलिग्स दङ आं सानामु समाखाय एके कत सालियाबो तो ताई साइलाक करै जोंबो क्लास 6 निसिनि क्लास 12 जरा उमाकान्त हस्टेल एवं एनडीबी कॉलेज त्रिपुरा हास्टल लाइफ बोमाओ दङ टीएसएफ नि आंदोलन देन टीयूजीएस नि आंदोलन उमाकान्त हस्टेल का हेडक्वार्टर 76 77 बयबो आं खवाइनि मुदिबारिनि विश्व कुमार देबबर्मानो टीएसएफ केंद्र कमिटिनि खरसा आदमनि बयलासिनो सिम्पल लिविंग हाई थिंकिंग
Bochungo, Tabuja Tomero, Biska and Boshu, Damarati, Busaway, Kaimani, ye Paul, Ango Korksha. Donondo Deborma Hindi, Robindo Deborma Tabo MDC Hindi, 77, Tebra Astro Kasaju, Dini Sugan, Taugo Mutimanko, Kabana Borat Utaka, Kero Katanazi, Trek Chini Borano Poriboton, Kanani Babe, Puya Boras Sugan Purungo. Chakra Atara Sortibaja, CPM vote Kuricha. I get him being Uddeshonka, Tibra Hastio, the Sonka Goristo Boraption, J. Dol Kraito money, more Dol Kraitaria, Maya Galane, Bill Pore, only show Unashi Shallow. দাঙ্গারি সেখান আও মতো অস্বীকার খাই লাভ করে 31 তারিখ ডিসেম্বর ত্রিপুরানি বিধানসভা চন্দ্রী ইনকা 1 তারিখ জানুয়ারি 1978 বিধানসভা চন্দ্রী রেজাল্ট এবং বামফ্রন্ট সরকার পয়লা ভাইও স্বর্গীয় ছেলে হাসতেনি মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু নৃপেন চক্রবর্তী বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করেছে 77 সালের 10 তারিখ অক্টোবর ত্রিপুরানি লাইভ প্রণালী কর্জা TMJS ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী বাসিক পবিত্র ভক্তি পবিত্র রানী ত্রিপুরানি দেববর্মা সন্ধ্যা দেববর্মা হরিপ্রভা দেববর্মা গোবাংলাচিনি বলিল সন্তানক্ষী বই বুসানক্ষী বই সেই দিন ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা আসতেও ডাকতে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালু খায় কেউ আইন অমান্য আন্দোলন খায় 10 তারিখ অক্টোবর ঘোষণা খাইছা ঠিক আইন অমান্য আন্দোলন খাইমানি নাগুলো TSFনি কেন্দ্র কমিটি রিপোর্ট পাই সেই দিন উপজাতি যুব সমিতির কাছে ডেট লাইন দেখা 31 তারিখ ডিসেম্বর 1980 TSF সারা ত্রিপুরাও দার বিশ্ব দেববর্মার নেতৃত্বে দেবব্রত কলই রাধাকুসুম দেববর্মা বিজয় জমাতিয়া কবাংলা আঞ্চলিক বড় ঘোষণা করেছে বিশেষ খাই TSF 31 তারিখ ডিসেম্বর বিশিম যদি সরকার চিহ্ন 6 শিডিউল বই রেখায় TSF ছাত্র আন্দোলন করে সেমসে আর এই বই জানাই মল আমার ফুরুন নাই দা বিশ্ব যে যাই হোক মুখ্য বিনি জীবনে অনেক সারাছে ব্যক্তিগতভাবে আর মকর যে নুকরি দা বিশ্ব হয় খরান কত খায় মুনি মানলে আর তাবো বলু দেখো তাহলে কারণে বলো অহায়মে নই হরকার নিশ্চয় নব অনেক কিছু কারণ তোমরা আমার জায়গাও থামিয়া 1982 সাল পয়লা স্বতন্ত্র 80 সাল স্বতন্ত্র তপশিল নির্বাচন নিকট ত্রিপুরা হাসপাতাল দাঙ্গারাঙ্গি নির্বাচন হইয়া 82 পয়লা স্বতন্ত্র তপশিল এডিসি চঙ্গরে ইনকা সেই সময়ে তিনি স্বর্গীয় সরলপদ জমতিয়া বাসানি লবিসং তিনি স্বর্গীয় অঙ্কা সুকুদয়াল জমতিয়া হরিনাথ দেববর্মা বিশ্বকুমার দেববর্মা গয়ামোহন দেববর্মা দেবব্রত কলই দামসার জম্পুইনি চিনি খরচা সায়ু
লিয়ানজুওয়ালা সাইলো 7 জন जों 앞으로 지지라자 지지만이 부시고 전 যথেষ্ট আনন্দময় খেলা টাকা চলাবো বিশালগড় সাব ডিভিশনের কাউন্টিং সেই কাউন্টিং পরে যখন টাকা চলা খাইবো তখন তো বলতে পারো কাইসা সুগান টোটাল খাইসামানি ছাত্র যুবকী যে জুয়ার গম গুড়া করাইকা বিশ্ব দেবর্মা বাঁচাখা এই সুগান রয়েছেন তাও সারা লেখা চিনতে প্রসারণ মোট সুগান রয়েছেন তাও সারা লেখা প্রসাদ ফলগ্ন নিশ্চয় বুঝি খেয়ে যাই হোক দা গুর সামাজিক সত্য দা বিশ্বরী বন্ধু দা বিশ্বরী শিষ্য হাসা গাও লেখায় কোল পাইয়া চান হাসা গাও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মাস প্রত্যেক বছর ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর শাখাও আসল রাষ্ট্র কমান বসুর বরফ থৈতন খড় বসুর বরফ মানি জায়গায় শব্দ রই এক কমে জোর খায়ে খুলুন যাবা আন্টি হাই ব্যক্তি নই অমর চন্ডী 1992 সালে দা বিশ্বরে যে চিন্তা দাগুর পরিষ্কার কোষা তাবো সন্তরত মতো মারো 1992 সাল আন নবী আশীর্বাদ এডিসির চেয়ারম্যান তোমানি সেই সময় তরফ দা বিশ্ব যখন 97 সাল অষ্টমী দিন বোঝান যাবে অনেক রাখা সেন জাস্ট 3 বছর পছন্দ বলেছেন ক্ষমতা হারি ভাইয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রয় চৌতুঙ্গ মানে জায়গার ভাইমানি পরে মো খবর খানা পড়ো মত পরিষ্কার মাথা নাই 1997 98 99 2000 ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপুরা দোকানে এরিয়া নিজে নবার তৈবার ত্রিপুরা দোকানে এরিয়া নি কামি আমতানি যে সিচুয়েশন যে এনভায়রনমেন্ট অজরাও 2000 সাল 99 সাল খরতাম খরপরে কুঠুমই কখানানি পরিস্থিতি করে বলে ভাবে আমি নিজের বেলাকে তার মনে আরো 4 মাংসকে 24 বছরই পরে সেন দা বিশ্বনি ফেমানি সামনে পরে রেমেনি অবানি সেখান ঠিক ন ফ্যামিলি মেম্বার্স খাইতে তো আনসিয়া কোন অর্গানাইজেশন খাইতে তো আনসিয়া টিএসএর বছর বুরুম বুরুম ফাইও অবা আং প্রশান্ত দেববর্মনে তিনি খানাকা অবা মানব দেববর্মা উমাশঙ্কর বঙ্গি থানি খানাকা সেন তিনি হে কোথাও খাই ফাইয়ে বনমুতু খুমনি গোবাं बादिनि नंगौ दङ मोनैनाबो दङ कारायनाबो दङ काजे काहामबो दङ हानो दङआबो खामानि सदर रगो गोबां ना बग्राजि गयबा हामसे गुवारायनानै अब कुल चायनि बागैया खेतोआ या गुलक्रानि माइराय दंनायनोसे या गुल योगुल जतरा बुरि दफारावनो त्रांबायि 6-7 जना मिटिं खालाय दङयो बग्राजि सिया नगद फिराव खाजाखै माइराजोनिया सावस्लाब जे किसा को सामा करें बनो सेसो सावंगबा साबो साबाया जोंको साबो हंगाय साइटा हंगायनो विशेष खायो चिनि बुरि बोथार गोबां सामुं दङ जलाराव हायनो हबुं साबुं कलाय दंफानो बुरि कलाय दंनाया असुख केतना सारि किसा सावथांगनो नगद माथांगो गोबां सामुं नगद सबाया आंथ बगारजों जों खुसनाका सबायाखौ माइ बोला जागलिमा तो बच्चा देखलिया चला को चिन खुन साइ खाओ नना विश्व कुमार जाबरो में न फिराव रोन आमते हुंजाका अथच चिन दा विश्व जों मुखा जों बिनि बिफियंचं बिनसे कुसुरगनो बिनि फोरोंमानि मारक तकाय मूल्यबान दङ आं दा विश्वनि 8टा स्वर्गवा शान्ति दंथं अबनो दियै आंनि कमल अरुण मोथाका विश्व देवबर्मन अमर चंडी नेनि फुरंलांमानि नेनि स्लोगानो जों तेवसे ताबो मुक्तखौै मो 60 बছর लाइफानो तेवसा फानकाचों
ताबुनि मा जुगाव थानसानि जुग मथानि जुग मथानि जुगाव आमचेनि समाय जांगौ तेवाइसे जों थानसाखाय अथिफ्रा आथिव बरफ दफानि मुक्ति खायनायनि कासे मानि कतार जों तै फायनाय म समाय जांगौ आमचेनि कमनारि मनि मुथाखा जतोना हामबाय खुलुमखा